Yeah. Sa kama ako matuwa. Sa buntag pa lang, si Dinuro trabaho na dayon. Bitbit ang gamit, serbisyo mahoy tuyo. Mosa ka sa ato, bisan inito ulan. Para lang ang signal mo abot sa tanan. Kay si Dinuro dang kalipay sa matak panimalay. Makita sa TV nga klaro ug hayag paning kamot ug tinuray. Nga lihok, serbisyo nga gikan sa kasing-kasing yo. Dinuro G sa installer, trabaho sigurado. Serbisyo tapat ug tinuod sa matag balay nga among maatuan. Kalipay ug linggaw among mahatagan. Walay pili si Dinuro dato mano kabus, basta matauran. Serbisyo hapsayo gusto, kable ug dis amo ngayohon. Para ang pamilya makahiusa sa tanahon. Bisan layo pa ang among lakwon, basta kliyente amo gyud adoon. Ngisi sa tawo amorang bayad, sa trabaho nga limpyo o klaro ang resulta. Sinuruchi sa installer, trabaho sigurado. Nagataud ug signal, serbisyo tapat ug tinuod sa matag balay nga among maatuan. Kalipay ug linggaw among mahatatan. Atog nagsugod ang among istorya hangtod sa sala nga punong kasadyan. Singal nga busog, walay unong-unong. Serbisyo na mo inyong kasalig karon ug Si Dinuro Chiruchi sa installer, matinud anong nga alaga. Sa matag tahanan, signal pirmi ang serbisyo tapat, serbisyo tinuod. Si sa installer, trabaho walay kapoy. Trabaho walay kapoy. Yeah. Sa kama ako matuwa. Sa buntag pa lang, si Dinuro trabaho na dayon. Bitbit ang gamit, serbisyo mahoy tuyo. Mosa ka sa ato, bisan inito ulan. Para lang ang signal mo abot sa tanan. Kay si Dinuro dang kalipay sa matak panimalay. Makita sa TV nga klaro ug hayag paning kamot ug tinuray. Nga lihok, serbisyo nga gikan sa kasing-kasing yo. Dinuro G sa installer, trabaho sigurado. Nagataud ug signal, serbisyo tapat ug tinuod sa matag balay nga among maatuan. Kalipay ug linggaw among mahatagan. Walay pili si Dinuro dato mano kabus, basta matauran. Serbisyo hapsayo gusto, kable ug dis amo ngayohon.
sa kama. Ako matuwa. Sa buntag pa lang, si Dinoro trabaho na dayon. Bitbit ang gamit, serbisyo mahoy tuyo. Mosaka sa atop, bisan inito ulan. Para lang ang signal mo abot sa tanan. Kay si Dinuro dang talipay sa matak panimalay. Makita sa TV nga klaro ug hayag paningkamot ug tinuray. Nga lihok, serbisyo nga gikan sa kasing